Questions are being raised after signboards at the entrance of SP North Police Office in Porvorim were found displaying advertisements of private companies from Karnataka and Gujarat. Locals say such boards have been in place for nearly 5 years, drawing criticism as the state promotes the slogan of Swaympurna Goa. नमस्कार. समिस्तांक मायमोगाचो येवकार. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो गोंयकारांक एक प्राऊड फील करपी नारो जावन आसा स्वयंपूर्ण गोवा. आमी गोंयकारांनी आत्मनिर्भर कशे जावचे हाचे बद्दल येवजण्यो आमच्या पर्यंत पावोवपाचें काम गोंय सरकारांतले अधिकारी वर्ग करीत आसतना खुद्द होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत पोलीस खात्या मेरेन हो स्वयंपूर्णतेचो नारो 4 हात पयस रावला आसुयेत अशें समोरचें हें चित्र पळयल्या उपरांत जाणवता. कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गुजरात सारक्या राज्यांतल्यो प्रायव्हेट कंपनी खाजगी आस्थापनां तर्फे हे पोलीस खात्याच्या कार्यालया भायर मुख्य प्रवेशद्वारार डौलान उबे राविल्ले नामफलक. हांगाच्या थळाव्यांच्या माहितीनुसार सुमार गेली 5 वर्सां सावन हे भले मोठे 4 नामफलक सायनबोर्ड्स जाचेर पोलीस खात्याच्या नांवा बरोबरूच ह्या खाजगी आस्थापनांची भली मोठ्या नांवांचो उल्लेख प्रामुख्यान छापलेलो आमच्या नदरेक येता. एक प्रकारे एडवर्टायजमेंट ह्या पोलीस खात्याच्या पर्वरी कार्यालया मार्फत केली वता हातूंत दुबाव ना. तशेंच संबंद राजधानी शहर पणजे भितर कसिनोच्या बॅरिकेड्सांनी तर हैराण करून सोडलेलें आसा. तेन्ना प्रश्न असो उद्भवता की स्वखर्चान स्वताचे नामफलक लेगीत आमचे पोलीस खातें उचलूंक शकना काय. अशा तरेन पुरस्कृत स्पॉन्सरर सोडण्या परस सामर्थ्य किंवा स्वाभिमान राखपाचें धाडस आमच्या ह्या कार्यालयाक कित्याक ना. पुराय टॅक्स पेयर गोंयकारांक ही गजाल म्हळ्यार एडवर्टायजमेंट बाय पोलीस डिपार्टमेंट मान्य आसतली काय. तुमचें मत आमच्या मेरेन अवश्य पावयात. देव बरें करूं.